আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু। জুলুম অত্যাচারের শিকার হয় মজবুরান নিজের ঘরবাড়ি সারি অন্য জায়গাত মানে লড়ি থাকা হয় যদি মানুষের করে হয়ক ডইলা নাম লিয়ারও জানা যায় যেনিরা নাকি রিফিউজিস, স্টেটলেস পার্সনস, আইডিপিস আর অ্যাজাইলাম সিকার্স। আজকের ভিডিও ইবাত মাঝে সন্তরে সন্দিক্ষা নাম লিয়ারও জানা যায় হিনরে জানিও। রিফিউজিস জুলুম অত্যাচার, লড়াই ফজ্জাত আর সিরিয়াস হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনস অনর জরিয়া মজবুরান নিজের ঘরবাড়ি ওতন আর দেশ পর্যন্ত সারি অন্য কাদা দেশত সারা পর্যন্ত মানুষের কোলরে রিফিউজি হওয়া যায়। রিফিউজি হয়ে মানুষ ইন্টারন্যাশনাল বর্ডারে খরচ করি অন্য কাদা দেশত যে আরো সারা হেফাজতের সাথে নিজের ঘরত আর নিজের দেশত ওয়াপস যাই না পারে। 1950 রিফিউজি কনভেনশন আর 1967 মাঝে বানা গিয়ে দিয়ে প্রোটোকল আর ইউএন হিস্টারের মোতাবেক হেফাজত দিয়া যা শোনা যায়। স্টেটলেস পার্সনস মানুষ সকল জিনরে হনকাদা দেশে সিটিজেন্স ইয়ানি ধিতে হিসাবে মানি নল হিনরে হওয়া যাবে স্টেটলেস পার্সনস। স্টেটলেস মানুষ সকল ইন বুনিয়াদী হক यानी बेसिक ह्यूमन राइट्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और लीगल प्रोटेक्शन मारो एकतरफिया दिशिता कानून ओनर जरिया देशर दरमियान मादे कानूनी फज्जत ओनर जरिया अट्टा हारे फलानर जरिया मानुष कल स्टेटलेस आईडीपीस यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स लड़ाई फज्जात जुलुम अत्याचार और बला मुसीबतर जरिया मजबूरान निजर घरबाड़ी सारी निजर देशर भीतरे थाकी आरो अन्य खादा जागात लड़ी थाका पर्यन्त मानुषेर कोलरे आईडीपीस पाওয়া যায়। आईडीपीस हदे मानुष इनी इंटरन्याशनल बॉर्डरे क्रस नगरी निजर देशर भीतरे अन्य खादा जागात माझे लड़ी थाके हनो इंटरन्याशनल रिफ्यूजी कानून लेयारो ताल्लुकात नगरी किन्तु इंटरनल डिस्प्लेसमेंट और यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल मोताबेक गाइड करा যায়। आईडीपीस हिसाबे बनियादे मानुष इन्निन बेशिसा टाइमत माझे हनो इंसानियतिर मदद नफा और लगातार जुलुमर शिकार बनी থাকে। एजाइलम सिकार्स मजबूरान निजर घरबाड़ी सारी देशतुन अन्य देशत सारा लय इंटरनेशनल प्रोटेक्शनर जरूरत और रिफ्यूजी स्टेटासरला इंतजार करी आसाते मानुषेर कोलरे एजाइलम सिकार्स पाওয়া যায়। जेन निकी मिसाल हिसाबे हयतो चाइले आरा रोहिंग्या जिन 2017 मादे बांग्लादेशत आय साराली आरारे आइजो बांग्लादेशर गवर्नमेंट रिफ्यूजी हिसाबे रिकगनाइज नगरे আর আইজো এজাইলাম সিকার্স হিসাবে আছে। আশা করি ভিডিও ভালো লাগে বলে আর সামনেতুন এন্দিল্লা ভালো ভালো নলেজেবল ভিডিও কলারে চাইবালা বলে আর ফলো করে রাখো।